It's a prank! Guys, another video na naman tayo kay Ari! Guys, hulaan nyo anong prank para kay Ari, guys. It's a fish prank! So guys, ito yung fish prank natin, guys. Tingnan nyo, guys, para mabigla si Ari, guys. Yan, may on and off yan siya, guys. Tingnan nyo. Yan! So, nakakatawa talaga, guys, pag makita nyo to, guys. Ano kayo magiging reaction niya? So, i-off na natin. Tingnan nyo, guys, oh. So, sobrang excited namin mag-prank. Tingnan nyo, guys. Oh, mahulog na si fish. Oh, mahulog na. Yan siya, guys, para hindi mahalata ni Ari, guys. Yan. Bangus na to? Bangus. Kasi, guys, favorite niya yung bangus, guys. So, tingnan natin kung anong magiging reaction ni Ari sa bangus prank na dancing all over the bangus. On and off niya para mapindot agad, guys. Makita niyo magalaw-galaw na yan. Ayan, guys, try natin. Check na natin muna si Ari, guys, Wait lang, ha. Tingnan natin bago natin siya i-prank. Ay, for sure, gutom na si Ari. Zap! Ready ka na, Daddy? Guys, sorry sa mga interruptions kasi nandito kami sa tindahan. Tsaka parang hindi niya mahalata, guys. Andun siya sa loob ng kwarto. Nagfo-phone na naman. Gutom na ang fish. Ano, kain ka na? Gutom ka na? Favorite mo yun, bangus. Eat na ikaw, anak. Malapit na magbangari. Kain na ikaw? Gabi, tingin ka muna kay mami. Ilakay ko na dito sa table, ha? Ari, dito ka na mag-ito. Ari, tingin kay mami. Dito ka mag-ito. Ari, dito ka mag-ito sa table. Lakay si mami dito sa table, ha? Okay? Kain ka na. Moments later. Sana, upo ka dito. Yung ano, Mi? Sana naman yun. Kain na tayo, Mi? Sana naman. Yung kan. Ano ba ito? Oh, no, 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 no. Ano ba yan? Open mo, open mo. Ano yan? Alam na rito eh. Balik ka na rito. Gutom ka na? Ano yan? Kainin mo yan. Ari, kainin mo. Ari, tingin ka dito, Rio. Tingin ka dito. It's a prank! Uy, wag mo sirain.